yun. Ano ba yan? Buti pa yung alak na pagbibigyan ako. Ikaw lang, isang kiss lang, yung mga pagbibigyan. Baka lang mukha mo. Wala ka nang iyak. Magsinungaling ka, magsinungaling. Lagi ka na lang umuwi ng lasing. Wala kang ginagawa. Naglugi na nga yung negosyo natin eh. Natalikod. Blackie. Ay, Puki! Ayusin mo ha. Ikaw. Diba? Superman ka kahapon, daan na ka na ngayon. Gawin mo naman ako, mamasakit eh. Lakas eh. Ano na, nag-props niya. Daming butones eh. Cordoba! Cordoba! Tapos na? Dami, o yan ko, Isu Campos. Okay, ma'am. Hindi naman tinitignan mo. Hindi yan, tayo. Longsa! Imo? Longsa! Imong-imo ah. Imong-imo ah. Good morning, class. Good morning. Ma'am, okay, sit down. Yesterday, we have an assignment. Bring out. Bring out what? Imong-imo ah. Mapa yun. Whoop. Oh. Isa. Okay. Sino? X. Tomboy! Okay. Pick your answer. Okay, dismiss. Okay, quiz na. Hindi, mag-check na kayo. Ano ba? Tapos na po. Ano na ba? What's the paper? Mami, nag-check mo dito. Okay na po. What's the paper? Pogi naman ni Mami. Okay, habang quiz. Yung fake na klase, eto yung totoo. Ayan. Kami po yan. Huwag na, Mangday. Huwag na. Bungal ka kasi. Ano? No, Imo eh, imo. ano? Check natin niya. Ba't nyo ba pinasa? Sabi ko eh. O check ka natin kung sabi yung master. Your cheat. Okay, what's your paper? Quietly. 3.0. Motor, 3.0. Balukating, 3.0. Ella, 3.0. Walk out. Abaw, di ba imo ka? Ba't ka?